अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ हफ्ते की लास्ट एपिसोड। वैसे तो मैंने कहा था कि आज की एपिसोड कॉन्सर्ट स्पेशल होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो अगली है। बहुत ज़्यादा मतलब आज की एपिसोड जो है वो आप स्पेशल कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी रात अभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। फ्राइडे को एपिसोड नहीं आती, अब संडे को आया करेगी फ्राइडे की जगह, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हफ्ते को लॉन्ग तरीन एपिसोड देने की कोशिश होगी। तो अभी मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 33 की तरफ। नावल हल्फे जहाँ बायस मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। ठीक कह रही हो तुम। मैं इतना क्रिएटिव इंसान हूँ, मुझे भी आज ही पता चला है। मनाइम को जरा खुद से दूर किए वो बेयकीनी से बड़बड़ाया, तो वो अपनी बेतकल्फी समेट कर घबरा जाती महवीर से दूर हुई। मनाइम ने नादिम होकर नजरें उठाई। सॉरी, आपके मैं फिर करीब आ गई। वो ये सब देखकर रहा नहीं गया। इस सब के लिए थैंक यू महवीर, ये बहुत खूबसूरत है। वो अपने और महवीर के बीच मुनासिब फासला समेटे फिर से पलटकर वो हसीन सजावट देखने लगी। हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। रूम का टेम्परेचर ठीक करो, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। हिजर से भी पूछता हूँ हम उसके कॉन्सर्ट को घर बैठकर कैसे लाइव देख सकते हैं। वो नर्म से संजीदा लहजे में मनाइम को अमूर सौंपे खुद बाहर आया और किचन की तरफ आते ही अपना पैंट की जेब में फंसा फोन निकालकर अनीस का नंबर डायल किया। अपने बेड पर सीधा बिना शूज उतार कर बाजू फैलाकर लेटा अनीस कॉल आने पर अपनी आंखें खोले जरा एक तरफ को उठे तकिए के पास रखा, अपना फोन उठाकर देखने लगा। महवीर की कॉल देखकर अनीस ने कॉल 1 मिनट बाद पिक की और फोन स्पीकर पर डालता अपने कान के करीब ही सेलफोन फेंक गया। बोलो क्या हुआ? महवीर ने उसकी कॉल उठा लेने पर पहले तो गहरी सांस ली। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो समझ रही है मैंने किया उसके लिए। महवीर ने आहिस्ता आवाज में सरगोशी की, जिससे अनीस समझ गया आज भी वो मुनाइम के साथ है। एक बात गौर से सुनो महवीर, अगर फातिमा जिंदा हुई भी तो ये बात कभी मत भूलना कि इस लड़की ने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की थी। वो तुम्हें तब नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। ये लड़की जो तुम्हारी बीवी बनी और किस्मत ने इसके साथ मजाक करने के बीच जो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भरी, इसे अपनी जिंदगी में अब तक काटी गई मुश्किलात का इनाम समझना। अगर तुमने नाशुक्री की या तुमने इस इनाम को बेकार समझकर रद्द कर दिया तो वाकई तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो अनीस की तमहीद अच्छे से समझ रहा था कि वो उसे किस हवाले से वॉर्न कर रहा है। 42 के तो हो गए हो। इस दस्तक को रद्द करोगे तो फिर मुमकिन है बुढ़ापा भी तुम्हारा ख्वारी में गुजर जाए। मनाए मलिक को अपने हाथ और दिल में कैद करो और बाकी चीजें फिलहाल भूल जाओ। तुम कल आसिम मलिक को नहीं मारोगे। मैं इस सब की तह तक जाऊंगा, लेकिन इस बीच तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। मैं तुम्हें पूरा माफ करने का सोचूंगा अगर तुम इस बार मेरी बात बिना मुझे धोखा दिए मानोगे तो। अनीस के लहजे में बहुत तहम्मुल और सुकून था। वो महवीर को बहुत अच्छे से समझा रहा था। लेकिन उसकी याददाश्त जब आएगी तब क्या होगा अलवी? वो जब मेरी सच्चाई जानेगी तो फिर ये दस्तक, ये आखिरी मौका और ये कुछ पल का सुख तबाह नहीं होगा क्या? महवीर ने किचन में दाखिल होते दीवार से लगकर ये जिस तरह थकन खुर्दा लहजे में पूछा, कुछ पल अनीस भी खामोश हो गया। हाल में जीना सीखो महवीर में साग, प्लीज जो लम्हे हैं उन्हें जाया मत करो। अनीस के लहजे की उदासी महवीर को ना चाहते हुए भी दिल फरेब मुस्कुराहट बख्श गई। क्या ये तुझ पर अर्शियाल मीर का चल चुका जादू है अलवी? मुझे जबरदस्ती मोहब्बत करवाने पर तुल गया है। खुद के क्या इरादे हैं? महवीर हो और बकवास बातें ना करे, फिर उसे महवीर कौन कहता? अपनी जिंदगी देखो तुम। मेरी जिंदगी में कुछ पल की बहार के सिवा कुछ नहीं रखा, लेकिन तुम अब भी अपनी जिंदगी में बहारें ठहरा सकते हो। उस लड़की पर तवज्जो दो, इतनी दो कि यादाश्त आने के बावजूद वो तुम्हें भूल ना सके। फिर चाहे आसिम गुनाहगार निकले या मासूम, तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। और फातिमा नूर का तुमने बेजा इंतकाम सर उठाया था, मैं कुछ नहीं बोला, पर मैं इसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में तुम्हारी जिंदगी में वापसी की इजाजत नहीं दूंगा।
اور تمہیں پتا ہے یو اون یو پیشنیٹلی اینڈ ٹربلی مہویر مساق۔ انیس نے اپنی بات اچھے سے مہویر کے کان میں ڈال دی تھی۔ مہویر کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ اتری کہ وہ اب بھی اس کے لیے ویسا ہی پوزیسو ہے۔ تبھی تو دھوکے کی سزا معاف کر دی تھی جو انیس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یس یو اون می بردر، ٹھیک ہے پھر چچا بننے کے لیے تیار ہے تو؟ مہویر کے شوہ جملے پر انیس نے فون کی طرف یوں گھور کر دیکھا جیسے یہ گھوری مہویر کے بہاف پر اس نے فون کو دے دی ہو۔ بکواس آدمی، گڈ نائٹ۔ انیس نے بڑبڑا کر کال بند کی تو مہویر کتنی دیر تک فون کی سکرین دیکھے مسکراتا رہا اور سکرین دیکھ ہی رہا تھا جب ہیزر کی کال نے موڈ اچھا سا کیا۔ ہاں راک سٹار، دھوم مچانے کے لیے تیار ہو؟ تمہیں ہی کال کرنے والا تھا کہ تمہارا شور شرابہ لائیو سننے کا کوئی آپشن ہے یا نہیں؟ مہویر کے دوستانہ انداز پر ہیزر جو اس وقت میک اپ ایکسپرٹ کے ہتھے لگا سجایا جا رہا تھا، گروم ہو رہا تھا، بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی مہویر تھا جو ہیزر کو اس کے کانسرٹ میں آج کے دن ہی مارنے والا تھا، اور قسمت کے کھیل دیکھیے اب وہ دو کس مقام پر آ کھڑے تھے۔ ہاں ہے نا، میرے یوٹیوب چینل پر لائیو سٹریمنگ ہے اور 2 ٹی وی چینلز پر بھی۔ تمہارا یہ بے فکر لہجہ مجھے ریلیف دے گیا، ورنہ میں جب سے آیا ہوں احساس جرم میں مبتلا ہوں کہ میں نے منائم کو تم پر بہت سا لاد دیا ہے۔ ہزر بہت احساس رکھتا تھا، یہ چند دن میں ہی مہویر نے جانا تھا۔ عاصم کے تینوں بچے اتنے اچھے تھے تو یقیناً یہ اس کے کرموں کا ہی پھل تھا۔ اکثر برے لوگوں کا کیا ان کی اولاد سہتی ہے، یا پھر ایسا تھا کہ یہ تینوں بچے اپنے اپنے حصے کی اذیت سہ چکے تھے۔ بوجھ نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری، تم فکر مت کرو۔ اپنے چینل کا لنک دو، میں شیئر کرتا ہوں آگے۔ ویسے تو یہ شور شرابہ مجھے پسند نہیں، لیکن اب سالے ہو تو تھوڑی شفقت دکھانی پڑے گی، اور اس کی فکر مت کرنا، بس آگ لگا دو آج سٹیج پر۔ مہویر اس سے بیسٹ آف لک کہے گا یہ ہزر نے نہیں سوچا تھا، اور بن چاہے جب ایسا کچھ خوبصورت سننے کو ملے تو دل کو الگ ہی راحت پہنچتی ہے۔ تھینک یو مہویر، اس کا خیال رکھنا، میرا پھر بھی دھیان اسی کی جانب ہے۔ ہزر کی منائم سے محبت دیکھتے مہویر یہی سوچ رہا تھا، ہزر کی محبت کی ارشیا بھی یوں ہی حقدار ہے۔ یہ دو تو پھر ساتھ تھے، پر ارشیا نے اپنی زندگی بہت تنہائی میں گزاری تھی۔ کچھ پوچھوں تم سے؟ مہویر کے تمہید باندھنے پر ہزر بے چین ہوا۔ ہاں مہویر پوچھو، ہزر فوراً بولا۔ اپنی دوسری بہن سے نہیں ملے تم لوگ ابھی؟ تمہارے ڈیڈ نے اسے ملک ہولڈنگز کے 25% شیئرز دیے ہیں آج، وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ منائم اور تمہیں اس سے ملنا چاہیے؟ مہویر نے ذکر ہی ایسا کیا کہ ہزر کے چہرے پر بے ساختہ تناؤ آیا۔ مہویر حالات تمہارے سامنے ہیں، ماما ڈیڈ کی ڈائیورس ہو گئی ہے، وہ ہوٹل میں رہ رہی ہیں، اور منائم کے ساتھ جو ہوا، پھر میرا کانسرٹ تھا، مجھے وقت ہی کہاں ملا کہ کچھ اور سوچ سکوں۔ ماما سے بھی ہوٹل ملنے جانا تھا، نہیں جا سکا۔ سوچا جب ان کو ہماری فکر نہیں تو ہم بھی انہیں اپنی زندگی کے بارے کیوں بتائیں۔ بابا نے بھی خود کال کی کہ وہ آ جائیں گے میرے کانسرٹ میں، حالانکہ میرا انہیں بلانے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ بہرحال میں جلد سے ملنے کا پلان کرتا ہوں، شاید یہ منائم کے دماغ پر اچھا اثر کرے۔ ایک بہن ملنا بہت خوشی کی کیفیت ہے، میرے لیے تو نہیں، لیکن شاید منائم کے لیے اس کی کنڈیشن کی وجہ سے بہت اچھا ثابت ہو۔ مہویر کو افسوس تھا کہ ہزر واقعی بہت مشکلات میں گرا ہے۔ ابھی تو مہویر اس کی بابا سے ہوئی ڈیل کے بارے نہیں جانتا تھا کہ ہزر نے اپنا آپ اپنی بہن کے لیے قربان کر دیا ہے، اور آج کانسرٹ کے بعد عاصم ملک اس کی ملاقات اس لڑکی اور اس کی فیملی سے بھی کروانے والے تھے۔ اگر مہویر یہ جان لیتا تو اس کی ہزر کے لیے اپنائیت اور بڑھ جاتی۔ تمہارے لیے کیوں نہیں ہزر؟ کیا تمہارے دل میں ارشیال میر کے لیے سافٹ کارنر نہیں؟ باپ تو تم تینوں کا ایک ہے، تم بڑے بھائی ہو، اور بڑے بھائی بہنوں کے سر کا سائبان ہوتے ہیں۔ مہویر کی بات سن کر وہ اداس ہو گیا تھا، پر ابھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں تم سے اس پر پھر بات کروں گا، ابھی مجھے تھوڑا سٹریس فری رہنا ہے، میری ہر گوش کا خیال رکھنا۔ وہ روم سے نکل کر مہویر کو فون پر بولتا سنے کچن کی طرف آئی۔ جبکہ اس خرگوش کو سنے مہویر کی نظریں لجائی سی منائم پر پڑی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ضرور، تم مجھے لنک بھیج دو اور بیسٹ آف لک۔
महवीर ने उसका मजीद वक्त ना लेते कॉल काटी तो हिजर भी इससे बात करके काफी पुरसकून नजर आया। जबकि वो मुनाइम को देखते दीवार से टेक छोड़े उसकी तरफ बढ़ा और अपना फोन मुनाइम को थमाया। जो खाना है ऑर्डर कर लो, इस ऐप को देखो, इसमें क्या अच्छा लग रहा है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो उसके हाथ से फोन लेती ना समझी से वहां ढेरों ढेर ऑप्शन देखने लगी। वो कमरे में गया, फिर टॉवल निकाल कर एक नजर सजावट पर डाले हंसा और वॉशरूम में घुसने ही लगा। जब वो इसे पुकारती कमरे में दाखिल हुई। महवीर, मैंने तुर्किश प्लेटर ऑर्डर किया है, रेप्स और शवामा भी है, मजे का लग रहा है, आप ड्रिंक लेंगे साथ? वो इसके जाने से पहले उसकी भी पसंद पूछना चाहती थी। इस ठंड में ड्रिंक? कल तुम्हें ठंड लगी थी, आज मुझे लगवानी है। वो नर्म और दोस्ताना अंदाज में घूरा तो वह हंसती, पर मनाइम के हंसने में भी हया का असर मिला हुआ था। शायद वो भी समझती थी अब उसका महवीर के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। तो क्या हुआ, मैं भी तीमारदारी कर दूंगी? वो शौहर शर्मीले अंदाज में इतराई तो वो टावल कंधे पर डालता ही मनाइम की तरफ बढ़ा। उसके अपनी तरफ बढ़ने पर मनाइम का चेहरा गर्म होने लगा। वही तीमारदारी जो कल मैंने की, या तुम थोड़ी मुख्तलिफ करोगी? वो बिना किसी खुमार बोला, तब भी उसकी क्रेस ने जैसे मनाइम को हर तरफ हिद्दत महसूस करवाई थी। मैं क्या बोलूं, अब इस बारे बात नहीं करते, आप फ्रेश हो जाएं। वो बिना महवीर से नजरें मिलाती उसका फोन वहीं बेड के किनारे झुक कर रखती। जिस तरह शर्मा कर गई वो इस अजीबो गरीब लड़की पर हंसा। कल कैसे करीब आने को मर रही थी और आज इसे शर्में आ रही थी। महवीर ने आईने की जाने पलट कर अपने पहाड़ कसरती वजूद पर एक मगरूर सी निगाह डाली। कौन कह सकता था वो अपनी जिंदगी की 42 बहारें वेस्ट कर चुका है। बाहुदा वो आज भी जानलेवा हद तक पुरकशिश था। उसके बदन में तनाव और ताकत थी। वो मजबूत और नाकाबिले शिकस्त था। और अब वो महबूब था। ये वाला रुतबा और मसंद भी इस सांड के हिस्से आ ही गई थी। अब देखना ये था कि वो इस रुतबे को कैसे संभाल पाता है। यही सब सोच कर जनाब ने अपने हुस्न की मगरूराना अंदाज में नजर उतारी और नहाने तशरीफ ले गए। जबकि मनाइम की शर्में कमरे से बाहर भी जूं की तू थी। वो कल का सोच कर और शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि वह सब यकीन करने लायक जो ना था। एक जानलेवा ख्वाब लग रहा था, और इस रात के असर ने दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ डाला था। अभी बस 10:30 बजे जब अर्शिया की नींद बुरी तरह डरने पर टूटी। शायद इसने कोई बुरा ख्वाब देखा। तभी वो घबराकर उठी तो कमरे में नीम सी रोशनी थी। कमरा जिस्म को सुकून देती हिद्दत से अटा था, और सबसे बढ़कर अर्शिया पर लिहाफ उड़ाया गया था। वो समझ गई ये फिर अनीस ने किया है। वो उठकर बैठे तकिए से टेक लगाती अपनी हथेलियों को अपने सामने खोल कर बैठी। वो सब सोच रही थी जो इसने किया आज। अनीस का गला दबाना उसके नजदीक कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर बेवक्त नींद से जो उसकी दुखती आंखों को आराम मिला, वो फिर से आंसुओं के संग जल उठी। मैंने उसे तकलीफ कैसे दे दी? नहीं, मैं वैसी दोबारा नहीं बनना चाहती कि उसके एहतमाम में मुझे फिर खुदकुशी का सोचना पड़े। मैं उसे देखकर जीने लगी हूँ, फिर उसकी गर्दन कैसे दबा दी? मुझे खुद से खौफ आ रहा है। मैं उसे उसका क्या जवाब दूंगी? उसे कितना दर्द हुआ होगा? क्या वो ये सोच रहा होगा कि मैं उससे नफरत करती हूँ? गला दबाने वाली से भला वो भी कैसे मोहब्बत कर सकता है? आई एम सॉरी। वो बच्चों की तरह हिचकियां भरकर अपने ही छोटे छोटे नाखूनों से अपने हाथों को जख्मी करने लग गई, जैसे वो अपने हाथों को नोच देना चाहती हो। वो उन्हें सजा दे रही थी। वो ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं? अर्शिया ने दर्द पर जब होश में आते अपने हाथों को देखा तो जगह जगह इसने नाखूनों से सुर्ख लकीरें बना दी थी। फिर भी उसके अंदर की घुटन कम ना हुई। तो वो सांस घुटने पर बिस्तर परे करती उठी और पहले इस कमरे की हरारत से निकलकर वो बालकनी की तरफ बढ़कर दोनों हाथ रेलिंग पर जमा कर खड़ी लंबे लंबे सांस लिए शदीद सर्द हवा अपने अंदर उतारने लगी।
सर्दी की शिद्दत से यूं अचानक गर्म कमरे से निकलने पर चुभी, पर वो खुद को थोड़ी और तकलीफ देकर होश दिला रही थी। जो अर्शिया के बकौल उसके खो चुके थे। अगर मैं उसके हक में अच्छी नहीं तो मुझे उससे हमेशा कोसों दूर रखिएगा। मेरे लिए इतना ही बहुत है, वो मेरी नजरों के सामने रहे। मुझसे दूर सलामत रहता है तो उसे मुझसे दूर ही रहने दे अल्लाह। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। पहले के मेरे इस पर किए वार मुझे दर्द देकर नहीं गए, पर ये मेरे अंदर तक शिगाफ डाल गया है। वो भी क्या सोच रहा होगा, कैसी जानवरों वाली हरकतें करती हूँ मैं। उसके सामने कैसे जाऊंगी, उसकी तंज कैसे सहूंगी। उफ, बहुत मुश्किल है ये, बहुत ही मुश्किल। वो गहरे सांस लेती, शदीद ठंड में ठठरती हुई अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। सांस की बंदिश बेहतर होते ही कमरे में आई और बालकनी का दरवाजा बंद किए अपने पेट से आती आवाज पर पेट पर हाथ रखे रूम के दरवाजे को देखने लगी। भूख लग रही है। सुबह नाश्ता किया था बस, और एक दो बाइट केक लिया था। अब तक तो सब सो गए होंगे। जाकर कुछ खा लेती हूँ। वो अपने पैरों में फ्लैट ब्राउन विंटर शूज जो बिना हील और अंदर से वूल लाइनिंग के साथ थे, पैरों पर चढ़ाए पैरों पर चढ़े मोज़ों के संग पहनती, अपना निटेड स्वेटर ठीक करती, बालों में ढीला सा क्लॉक क्लिप लगाकर उन्हें दाएं बाएं से जरा जरा समेट कर पैरों दबे पैरों अपने रूम का डोर खोलती। पहले अपना सर बाहर निकाल कर अनीस के कमरे की तरफ देखने लगी। उसके कमरे का दरवाजा बंद था, तभी अर्शिया मुकम्मल तौर पर अपने कमरे से निकली और अनीस के रूम कमरे से और अनीस के कमरे से बाहर आते इसने कमरे के बाहर आते इसने अपनी रफ्तार मजीद आहिस्ता की और फिर इसी तरह बिल्ली की तरह चलती वो सीढ़ियों की तरफ जाती नीचे उतरी। आज तो असर भी जल्दी सो गया था। किचन की मध्यम रोशनी और लिविंग एरिया में जलते रोशन फानूस के सिवा सुनहरी फानूस के सिवा बाकी पूरा मेंशन तारीख पड़ा था, जिसका मतलब था मकीन और मुलाजमीन सब सो चुके हैं। वो किचन में आई तो पहले एक गिलास में पानी भर कर पिया, क्योंकि उसका गला खुश्क हो रहा था। फिर वो फ्रिज की तरफ बढ़ी और खोल कर देखने लगी। बहुत कुछ रखा हुआ था, लेकिन अर्शिया को शदीद चटपटा और कुछ ग्रिल हुआ खाने की क्रेविंग हो रही थी। तभी इसने बेदिली से फ्रिज बंद कर दिया। कुछ मेरी पसंद का तो है ही नहीं, रहने देती हूँ। इस वक्त कुछ पकाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। असर भी शायद सो गया है, वरना किचन की लाइट ऑन होते ही आ जाता। असर, तुम्हारी याद आ रही है, तुम होते तो फौरन कुछ मजेदार बना देते। वो मायूस सी रैक से लगी खड़ी, हाँ और ना किसी कैफियत में थी, पर कुछ डिसाइड ना कर पा रही थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी। अनीस ने कुछ देर काम करके इशाद आखी और अब उसका मूड मेडिसिन लेकर सोने का था, लेकिन पानी खत्म होने की वजह से उसे कमरे से निकलकर नीचे आना पड़ा। मगर किचन की लाइट ऑन देखे वो ज्यादा रफ्तार से अंदर आया। तब अर्शिया अपने लिए एक एप्पल उठाकर जाने ही वाली थी। भूख लग रही है? वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर अर्शिया ने अजियत से नजरें चुराकर चुपचाप पास से गुजरना ही बेहतर समझा। मगर तब रुकी जब अनीस ने उसके हाथ से पकड़ा एप्पल खींच कर लेते वापस फ्रूट बास्केट में रखा। वो बरहमी से अनीस के मुंह को देखने लगी, जैसे कह रही हो ये क्या तरीका है किसी से खाना छीनने का। अर्शिया ने अपने खुरचे हाथ स्वेटर की आस्तीनों में दे रखे थे, वरना वो उसके हाथों पर हुए तशद्दुद पर जरूर उसकी क्लास लेता, जो अभी उसकी भूख का सोचते भूल गया था। इस वक्त एप्पल नहीं खाते हानू खातून, बताओ क्या खाओगी। वो उसके चेहरे की उदासी और तकलीफ अच्छे से जानता था, पर वो उससे दूर जाना चाहती थी, मगर अनीस ने उसकी बाजू नरमी से पकड़कर जाने से रोका। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो उसकी तरफ देखकर हैरत से बड़बड़ाया तो अर्शिया ने अपनी मुरझाई शक्ल उठाते अनीस को देखते बच्चों की तरह सर नफी में हिलाया, तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुराया। ओके फाइन, कुछ घर का खाओगी या बाहर का, लिख कर बता दो। मैं तुम्हें जबरदस्ती खुद से बात करने पर मजबूर नहीं करूंगा, नाराज रहो। वो ड्रॉ की तरफ बढ़ा और वहां रखे स्टिकी नोट्स का पैड उठाकर लाया और वहीं रखी पेंसिल भी। और अर्शिया का हाथ पकड़े थमाई तो वो नाराजगी बरकरार रखे स्टिकी नोटबुक
पर अपनी फरमाइश लिखने लगी। अनीस की नजरें अर्शिया की अब तक सूजी आंखों पर जमी थी। मुझे बीफ स्टिक खाना है, लेकिन ग्रिल्ड, साथ मुझे ये घर का खाना है। अर्शिया ने अपनी डिमांड लिखकर स्टिकी नोट फाड़े, अनीस के सीने चिपकाया और मुंह फेर कर सीने पर हाथ लपेट के वो उसके अपने सीने चिपकाई चिट्ठ उतार कर उसकी फरमाइश पड़े मुस्कुराया। स्टेक को हाई हीट पर बराह रास्त पैन में पकाया जाता है ताकि बाहर से सख्त हो जाए और अंदर जूसी रहे। ग्रिल्ड स्टेक में बीफ का पीस थोड़ा पतला होगा, चलेगा? वो उसके अकब में आकर रुके, अपने अंदर के छुपे शेफ की झलक दिखाए बोला, तो उसकी नाराज हाथून फौरन 90 के जाविये पर घूमी। चलेगा, मुझे स्पाइसी खाना है, मुझे स्पाइसी पसंद है। एक और नोट पर अपनी फरमाइश लिखे अर्शिया ने फिर से चिपकाया, पर अब अनीस की बाजू पर लगाया था। वो दूसरी चिट उतार कर पड़ता नरम सी हाँ किए पलटा, तो अर्शिया की आंखें उसकी पलटते ही उसकी मोहब्बत से चूर हुई। वो क्या अर्शिया के लिए उसकी फरमाइश पूरी करने वाला था? लग तो यही रहा था। पहले तो उसने मटन स्टीक के लिए दो बीफ स्टीक के लिए दो अच्छे साइज के बीफ पीस फ्रीजर से निकाले। फिश जो धोकर रखी गई थी, उसके भी नॉर्मल साइज के कुछ पीस फ्रीजर से निकाल कर रखे ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए, क्योंकि इसे ग्रिल्ड फिश खानी थी। डिनर अनीस ने भी ठीक नहीं किया था, तभी उसे भी भूख लग रही थी। तब तक अनीस ने पहनी टर्टल नेक ब्लैक हाई नेक की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ते हुए काउंटर की तरफ आया। अर्शिया ने वो स्टिकी नोट पैड और पेंसिल लिए ही अनीस की तरफ देखा, जो उसके स्टेक के लिए अलग और फिश के लिए अलग से सीजनिंग का बैटर बनाना शुरू हो चुका था। चूंकि वो तेज मिर्च नहीं खा सकता था, तो इसने फिश वाले बैटर में बस ब्लैक पेपर डालनी ही प्रेफर की। मगर बीफ स्टेक के लिए इसने जो मसाला तैयार किया, इसमें अर्शिया की फरमाइश के मुताबिक ज्यादा स्पाइस ऐड किया। जब तक फिश और बीफ डिफ्रोस्ट हुए, वो दोनों पर लगाया जाता बैटर तैयार किए अपने हाथ भी वॉश कर चुका था। अनीस ने बेइरादा गर्दन घुमाई तो वो किचन के मिनी 3 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल पर टांगे लटकाकर टिकटिकी बांध कर अनीस को काम करता देख रही थी। पर जब दोनों की नजरें मिली तो अर्शिया ने आंखें सी भरने पर अपनी नजरें झुका ली। मैंने इसका गला दबाया और ये मेरी भूख की फिक्र में अपने आराम को भूले यहाँ खड़ा मेरे लिए स्टेक बनाने वाला है। कितनी बुरी हूं ना, इससे उल्टा नाराज भी हो गई हूँ। वो शदीद अफसुर्दा थी। अनीस उसके ना बोलने पर बेचैन था, पर वो अर्शिया के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती के इस वक्त हक में ना था। ग्रिल का स्टैंड इसने किचन के गार्डन एरिया की तरफ खुले डोर के बाहर ओपन एरिया के किनारे रखा, ताकि धुआं बाहर की तरफ जाए और अंदर ना फैले। अनीस ने ग्रिल ऑन की अनीस ने ग्रिल ऑन की तो जलती कोयलों की सुर्ख आंखें धीरे धीरे जागने लगी। वो आस्तीने कोहनियों तक मोड़ते हुए काउंटर की तरफ आया, जहां मैरिनेट किया हुआ बीफ स्टीक रखा था। जैतून के तेल, लहसुन, पेपर और रोजमेरी की खुशबू पहले ही फिजा में रच बस चुकी थी। अर्शिया की भूख का तो लेवल ही बढ़ गया। वो भी अनीस को देखने किचन के ओपन डोर से बाहर आकर रुकी। ठंड थी तो थी, पर ये एरिया शेडेड था। दूसरा, ग्रिल से आती गर्माइश ठंड का भरपूर तोड़ कर रही थी। ध्यान से करना, हाथ मत जला लेना। अर्शिया ने वापस अंदर जाते टेबल पर रखे स्टिकी नोट पर लिखा और बाहर आकर मुंह मोड़े ही इस बार अनीस के हाथ पर चिपकाया, तो वो मुस्कुरा के इस नोट को चिपका ही छोड़ चुका था। इसने ट्विंग्स से स्टिक उठाया और एहतियात से ग्रिल के ऊपर रखा।
گوشت کی جلتی گرل سے ٹکرانے کی آواز نے لمحہ بھر ماحول بدل دیا۔ میں دھیان سے کر رہا ہوں، بس تم پیچھے ہٹ کر کھڑی رہو۔ آئل اڑ سکتا ہے، یہاں ٹھنڈ ہے تو اندر چلی جاؤ، زیادہ بہتر ہے۔ یہ زیادہ وقت نہیں لے گا۔ وہ اس کے اسٹیکی نوٹ کو ہاتھ بڑھا کر خود ہی انیس کے ہاتھ کی پوچھ سے ہٹاتے دیوار سے جا لگی، مگر اندر نہ گئی۔ انیس کی آنکھیں پوری توجہ سے اسٹیک پر تھیں، جیسے ہر سیکنڈ کا حساب رکھ رہا ہو۔ اس نے گھڑی نہیں دیکھی، صرف تجربے پر بھروسہ کیا۔ اسے پلٹ بھی دو اب۔ ایک اور نوٹ لکھ کر اس بار ارشیا نے گرل سٹینڈ پر لگایا، جو وہیں سے ہیٹ لگتے چرمر گیا تو ارشیا کی آنکھیں بھی حقیر سا مسکرائیں، لیکن انیس اس کی چٹ پڑ چکا تھا۔ اسٹیک کو جلدی نہیں پلٹتے خاتون، وہ دھیرے سے بولا، مگر جب ارشیا کی بے چینی دیکھی تو مزید بولنے اور وضاحت دینے کا ارادہ بنایا، ورنہ گوشت کا جوس باہر آ جاتا ہے۔ جوسی اسٹیک بنانے کے لیے بہت تحمل چاہیے۔ ارشیا کو تفصیل کے سنگ بتاتے وہ اس کی خاموشی سے ہزار ہاں بے چین ہو، پر یہ چٹس والا کیوٹ انداز بھی اسے سکون دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد انیس نے اسٹیک پلٹا، گرل لائنز میٹ پیس پر ابھر چکی تھیں، سنہری اور گہری بھوری، جو دیکھ کر بھوک کو اور آگ لگ رہی تھی۔ وہ برش سے ہلکا سا بٹر اور آئل مکس کیے اسٹیک کے دونوں پیسز پر لگانے لگا، جس کے ساتھ ہی خوشبو اور بھی گہری ہو گئی۔ ارشیا اب تک اس کو دیکھنے میں محتاط تھی، پر وہ یوں جان لیوا لگ رہا تھا۔ اس کا باڈی پوسچر کسی فلمی ہیرو سے کم نہ تھا۔ اس کی وجاہت یوں ارشیا کی فرمائش پوری کرتے دہکی ہوئی تھی، اور سب سے خوبصورت بات کہ وہ خود انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نوابی انسان میرے لیے کر رہا ہے، یہ چکرا کر گر نہ جاؤں میں۔ وہ اس کو ہی دیکھے جا رہی تھی، پر ہائے، دو آنکھوں سے آخر وہ اسے کتنا ہی دیکھ پاتی۔ تم اندر کیوں نہیں جا رہی؟ دیکھو دھند پڑنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ دھوئیں کے غبار کے پار سے ارشیا کو اپنی جانب متوجہ دیکھے اسے تاکید کرتے بولا، پر وہ نفی میں گردن ہلائے مزید گرل کے پاس آئی۔ ایک بیف سٹیک بس تیار ہونے والا تھا، جاؤ اندر سے پلیٹ اور چھری کانٹا لے کر آؤ۔ وہ اس کی مزید تاکید پر فوراً سے پہلے کچن میں گئی اور پلیٹ لے کر سٹیکی نوٹس اور پینسل بھی ٹیبل پر رکھ گئی، کیونکہ اب اسے کچھ کہنے یا بتانے کی ضرورت جو نہ تھی۔ پلیٹ لا کر ارشیا نے منہ پھیر کر ہی انیس کی طرف بڑھائی۔ گلا دبا کے کون ایسے بچگانا سا روٹتا ہے؟ انیس نے تو ایسا پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس کا انیس سے نہ بولنا بے قراری کا باعث تھا۔ مگر ارشیا کی کچھ دیر بعد پڑتی انیس پر نظریں اسے پرسکون بھی کر رہی تھی۔ دھیان سے کھانا بہت گرم ہے۔ انیس نے ایک سٹک جو مکمل طور پر اندر تک پک چکا تھا گرلنگ چمٹے سے اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں پلیٹ لے کر کھڑی ارشیا کی طرف دیکھے، اپنی مسکراہٹ ہونٹوں کے پار دباتے اس کی پلیٹ میں رکھا، اور ساتھ چھری کانٹا بھی ایک طرف ترتیب سے رکھے۔ وہ خود اسٹیک کے ساتھ فش کے 2 پیس مزید رکھنے لگا۔ ارشیا نے ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے پہلے چھری سے وہیں کھڑے کھڑے بیف کے اس گرل پیس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا۔ اندر جا کر آرام سے بیٹھ کر کھاؤ۔ کھڑے کھڑے کھاؤ گی کیا؟ وہ اسے ساتھ ساتھ ہدایت دے رہا تھا، پر ارشیا بالکل بھی اسے سن کر انسنی کرے پلیٹ کو گرل سٹینڈ کے کنارے رکھ کر فوک پکڑ کر ایک پیس اٹھائے منہ کے پاس لے گئی، مگر اس سے نکلتی ہیٹ اور دھوئیں نے ارشیا کے ہونٹوں تک تپش پہنچائے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ دھیان سے کھاؤ، منہ جلا لیا ہے۔ وہ گرم گرل بیف سٹیک سے اپنی زبان نہیں، اپنا بالائی لب جلا چکی تھی۔ تبھی دوسری طرف منہ کیے فورک پر لگا پیس اس بار پھونک مار کر منہ میں ڈالتے اسے دھیان سے چبانے لگی، پھر منہ میں چھوٹتے ذائقے کے طوفان پر وہ ترچھی نگاہوں سے پلٹ کر دوسرا اسٹیک اور فش پیس گرل پر پلٹتے انیس کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا سافٹ اور
ٹینڈر بنایا گیا تھا کہ میٹ کا فلیور اس قدر مزے کا ارشیا کو بڑے بڑے ریسٹورنٹ بلا چکا تھا۔ بات مت کرو لیکن پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ جانتا تھا ارشیا اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ ارشیا نے وہ پیس اچھے سے نکل کر انیس کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے سٹیکس پر آئلنگ کرتا برش لے کر اس کی مدد کرنی ہی چاہیے جب آئل کا چھینٹا اڑ کر ارشیا کی گردن تک گیا۔ ہاں، وہ اس کو بے ارادہ پکڑ کر پیچھے کرتا، خود بھی اس کی طرف لپکا جو اپنی گردن پر ہوتی جلن پر اپنا ہاتھ رکھ کر روحانسی نظروں سے انیس کو دیکھنے لگی جو گرل سٹینڈ چھوڑتا اس کو دیکھتے پریشان ہو گیا تھا۔ کہا تھا آئل اڑے گا، تم سنتی کیوں نہیں ہو بات؟ ہاتھ ہٹاؤ، زیادہ جلن ہے کیا؟ کچھ لگاؤ اس پر، نشان نہ آ جائے، اندر آؤ۔ اس کا زبردستی ہاتھ ہٹا کر اس کی گردن کی دائیں طرف ہوتی ریڈنس پر اس کا ہاتھ پکڑتا فش اور بیف کو گرل پر ہی ہلکے انگاروں کی تپش پر چھوڑے اس کا ہاتھ پکڑے اندر کچن کی طرف بڑھا۔ وہ سب جل جائے گا انیس۔ وہ بے ارادہ اپنی نہ بولنے کی قسم توڑ کر جب بولی تو انیس کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے اپنی آواز کو ترسا چکی تھی۔ یہ نئی اذیت تھی جو انیس غانم کی زندگی میں آج شامل ہو گئی۔ جلنے دو، جل گئے تو ان کا مقدر ہوگا۔ آرام سے بیٹھو، ادھر آؤ، آرام سے بیٹھو۔ اب یہاں سے ہلنا مت ورنہ تھپڑ کھاؤ گی۔ انیس نے اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چھوٹے سے ڈائننگ کی کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا تو وہ منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ انیس باہر گیا اور اس کی سٹیک پلیٹ اٹھا کر اندر لائے ارشیا کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ کھاؤ تم، میں کچھ لے کر آتا ہوں تمہاری گردن کے لیے۔ وہ اسے حیران دور صدمے میں مبتلا کر چکا تھا۔ انیس کے کچن سے نکلتے ہی وہ اٹھ کر باہر آئی۔ وہ انیس کی محنت برباد کیسے ہونے دیتی؟ ارشیا نے اس بار ذرا دور کھڑے ہوتے ہی بیف اور فش کو بہت آہستگی سے پلٹا۔ انگاروں کی تپش ٹھنڈ کی زیادتی کے سبب ہلکی سی تھی، تبھی بچت ہو گئی تھی۔ وہ واپس اندر آئی اور چپکے سے جا کر کرسی پر بیٹھ کر اپنا بیف اسٹیک انجوائے کرنے لگی۔ انیس کچن میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئنٹمنٹ تھی۔ ارشیا کو کھاتا دیکھے وہ پاس آیا تو ارشیا نے معصومیت سے چہرہ اٹھا کر انیس کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی انیس۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکے گرے آنکھوں میں ڈھیر سی ندامت بھر لائی، مگر تب اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں جب انیس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک طرف شانے پر گرے بال آہستگی سے اٹھا کر ارشیا کی کمر کی جانب پھیلائے، پھر اس ٹیوب کا ڈھکن کھول کر تھوڑی سی دوا اپنی انگلی کی پور پر لگائی۔ وہ دم سادے انیس کو دیکھ رہی تھی۔ نیا کیا ہے اس میں خاتون؟ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری طرف سے ملتی تکلیف کی۔ انیس نے اس کی جا لائن پر ایک ہاتھ کی نرم گرفت جماتے ارشیا کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا اور اس کی گردن کے دائیں طرف بنے نشان اور ارد گرد ہوئی سرخی پر وہ انگلی کی پور پر لگی دوا پھیلا کر اس کی گردن کی سکن پر لگائی۔ جلن پر تو اس دوا کے لگنے سے ٹھنڈک بھرا آرام ملا، پر وہ انیس کے جواب پر دل برداشتہ ہوئی۔ اسے لگا جسے انیس اب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے مت کہو پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دیکھو نا، غلطی میری تھی، ناراض بھی میں ہو گئی، ضد بھی میں نے کی، بہت بری ہوں نا۔ وہ اس کی گردن کی ریڈنس پر اچھے سے جلن میں کمی کرتی کریم لگائے کیپ واپس بند کیے بنا کوئی جواب دیے گرل سٹینڈ کو دیکھنے بڑا ہی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں جکڑتی اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ انیس اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا پر وہ مجبور کر رہی تھی۔ انیس، میں سوری کر رہی ہوں، اب اتنے روڈ تو مت بنو۔ تم نے میرے لیے اتنی محنت کی، اتنی ٹھنڈ میں مجھے میرا فیورٹ بیف اسٹیک بھی بنا کر دیا۔ میں شرمندہ ہو رہی ہوں، پتا ہے تمہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن تم میری شرمندگی دور کر سکتے ہو، بس اتنا کہہ کر کہ تم نے معاف کیا۔ تمہاری گردن میں درد تو نہیں ہے نا؟
वो अपना एक हाथ उसके हाथ को जकड़ने में लगाए हुए थी तो दूसरा उसकी गर्दन को छूने ही लगा। जब अनीस ने उसके हाथ को अपनी गर्दन के करीब ही पकड़ कर रोकते अर्शिया की कमर की जानिब ले जाते लॉक किया, जिस सबब वो अनीस के बहुत करीब से रख आई। वो समझ नहीं पाती थी वो किस वक्त किस कैफियत में होता, क्योंकि ज्यादातर वो संजीदा ही रहता था। बहुत दर्द है, हल्का सा निशान भी है मेरी गर्दन पर। माफ कर दूंगा जब दर्द और निशान जाएगा। अब मुझे मत रोकना वरना अच्छा नहीं होगा। ये अपना स्टिक खाओ और जाकर आराम करो, कल ट्रैवल है तुम्हारा तो नींद लो। वो उसकी आंखों की शिद्दत और लहजे की जानलेवा तंबीह पर उसका हाथ फौरन घबरा कर आजाद कर गई। लेकिन अब भी वो अनीस के बेहद करीब थी। वो उसके दिल की बोलती धड़कनों को बासानी सुन सकता था। अगर मैंने रोका तो क्या करोगे? वो जरा दूर चेहरा ले जाकर डरे डरे अंदाज में बोली तो अनीस ने उसके सारे बाल एक ही मजबूत हाथ में कैद करते अर्शिया का चेहरा अपने चेहरे के करीब उठाया तो अर्शिया ने खौफ से थूक निकला। अनीस की सांस की हरारत अर्शिया के चेहरे तक पहुंच रही थी। तो इसकी भी कोई सख्त सजा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो उसकी धीरे धीरे जान ही तो निकाल रहा था, पर वो सख्त जान थी। उस सजा से अब नहीं डर सकती थी। वो अपने आप को अनीस से खौफजदा ना दिखाने को एक गहरा सांस भर गई। दे दो सजा सड़ू, मेरा गिल्ट कम हो जाएगा। वो जैसे अपने अंजाम की परवाह किए बिना बोली थी। पहले वो सजाएं झेल लो जो पाए बैठी हो, फिर नई सजा का अरमान पालना। और हर बार गिल्ट में कमी को सजा नहीं मिलेगी, कभी कभी ऑप्शन में कुछ और भी शामिल हो सकता है। अनीस के अल्फाज ने अर्शिया के अंदर तक सनसनी उतारी। वो उसके इस हाथ को जिसे वो उसकी कमर पर लॉक कर चुका था इस बीच सहला रहा था और तभी अनीस को उसके हाथ पर कुछ महसूस हुआ। अनीस ने उसके हाथ को अपने सामने लाकर देखा तो अर्शिया ने घबरा कर अपना हाथ खींचा, लेकिन वो अनीस के हाथ की सख्त गिरफ्त और गहरी नजरों से बच ना सके। अनीस ने उसका दूसरा पीछे छुपाया हाथ भी जबरदस्ती खींचकर सामने किया तो इस लड़की के हाथ कलाइयां सब नाहनों की खराशों से सजे अनीस का आता जाता सांस मुश्किल कर गए। जी जनाब, आज के लिए यही, मिलते हैं सैटरडे को लंबी सी एपिसोड के साथ। तो अभी पार्टी बाकी है, अभी रात बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इस रात में थोड़ी लंबी ही हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नॉवल है तो ऐसा सब तो चलता है। और मिलते हैं हम हफ्ते को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ आप लोग अपना रिव्यू लाजमी दिया करें, सब छोटा सा कमेंट बेशक कर दिया करें लेकिन ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल के दौर में आपको अच्छा साफ़ सुथरा और रोमांटिक, जो प्योर रोमांटिक कहते हैं ना, जिसको वाकई रोमांस कह सकते हैं, वो उससे लदा हुआ जो नॉवल है वो पढ़ने को मिल रहा है। ऐसा रोमांस जो आपको गुदगुदा देगा, जो आपको शर्माहट दे देगा, शर्माने पर मजबूर कर देगा, लेकिन आपको कोई गंदी फील नहीं देगा या आपको कोई ऐसे बुरा बुरा फील नहीं करवाएगा। और आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी वो क्या कहते हैं ना, शर्मिंदगी वाला एहसास नहीं होगा किसी को पढ़ा भी देना आप तो आप यकीनन मज़ा आया होगा। आज की किस्त अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल परसों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।